ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ମୋଟମଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି ତାହା ନିମ୍ନମାନର। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ଓ ପଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା କି ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଆସି ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି କାଦୁଅ କରୁଛି। ତା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ ରାସ୍ତା କେବଳ ବାଲି ମାରି କଂକ୍ରିଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଖୋଳି ଦୁଇ ପଟରୁ ମଝିରେ କେବଳ ବାଲି ପକାଇ ତାହା ଉପରେ ମାତ୍ର 2ରୁ 2.5 ଇଞ୍ଚର ମେଟାଲ କଂକ୍ରିଟ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ତରବରିଆ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ରାତାରାତି ସାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ରାସ୍ତା କାମ ଖାଲି ମେଟାଲରେ କରାଯାଉଛି, ଚିପ୍ସ ଜମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ। କ୍ୟୁରିଂ ନ କରିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏହି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେବା ପରେ କାମରେ କେବେ ସୁଧାର ଆସିବ, କେବେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ହରିଲୁଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ए पड़िया ग्राम पंचायत अंतर्गत मोटमगुड़ा पालागुड़ा दे जो बण मंदिर को जो जीवाई रास्ता अच्छे रास्त दुर्नीति होवार अभियोग आम आनीचु। जे मुख्य जिनस विगत दिन में पहाड़ तले जो मंदिर अच्छी वर्षा दिन हेल्ले विभिन्न प्रकार कादुओ फादुओ होगा द्वारा भक्तर समागम ठीक से पारा, भक्तर मनरे असंतुष्ट आसूला जेहेतु एत परिमाण जेहेतु कादुओ हो जाऊँगी। तेणु आम मान्यवर विधायक मालकानगिरी मान्यवर जिलापाल मालकानगिरी एवं गोष्ठी उन्नयन अधिकारी पड़िया को बारंबार अभियोग करूँ। अभियोग है कम आसला जे पहाड़ू जो पानी जो निर्गत होची सेठी भीषण परिमाण रे कादुओ होची, किंतु सेटा को आम बारंबार अभियोग करूँ। जंत्री को बारंबार आम विभाग जंत्री को कहूँ सर से एक कलभट दरकार जेहेतु पानी रास्ता उपर आसुची और कादुओ होची, किंतु जंत्री महाशय कौन जिनस कर्णपात करनथिले। द्वितीय कथा हूँ ये जो रास्ता काम होती आम रास्ता काम आरंभ होगा पूर्व जंत्री को पचारू सार तार एस्टिमेट आमको दिंतु जे केते परिमाण रास्ता होची कौन रास्ता हेबा दरकार, किंतु जंत्री सीधा सड़क मना करते तार एस्टिमेट है ना, एस्टिमेट है देवु। प्रश्न उठुची एस्टिमेट न होइथिबा काम बर्तमान किभली भाव में सरीबा को लागिलानी। ये को बहुत बड़ दुर्नीति। तापर जो नाम फलक अच्छी नाम फलक कौन जिनस मेंशन कराइनी, केवल 4 लाख टंका उल्लेख अच्छी। देखिले एक महा दुर्नीति। जेहेतु प्रत्येक दिन मंदिर को आसे रास्ता काम देखे, रास्तार दीपटे छोटिया छोटिया गात करी मझिरे केवल बाली आउ मेटल मारी काम करते। यहाँ जेई को बारंबार अभियोग करी सार एमती काम ठीक से होना, तदारक करंतु। कहया कथा मुख्य जिनस जेई एवं ठिकादार जो भितर मधुचंद्रिका अच्छी ए मधुचंद्रिकार काम 100% होउथिबार माने उल्लेख माने परिलक्षित होउछि। मालकानगिरी राजेंद्र प्रसाद तुमको रिपोर्ट ए ओडिशा।